अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जवेरिया अदील और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। हमारे सैयारे के अलावा निज़ाम शमसी में बहुत बड़े बड़े सैयारे मौजूद हैं। जुपिटर सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सैयारा है। ये सैयारा इतना बड़ा है कि इसमें 1300 ज़मीनें समा सकती हैं। हमारा सूरज निज़ाम शमसी में मौजूद सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है। ना सिर्फ ये साइज में बड़ा है बल्कि ये सोलर सिस्टम की कुल मास का 99.8% है। जमीन के मुकाबले में सोलर सिस्टम में ऐसे अजसाम पाए जाते हैं जिनका साइज बहुत बड़ा है, लेकिन जब हम काबिले मुशाहिदा कायनात को देखते हैं तो इसमें अब तक हम इतने बड़े अजसाम को दरियाफ्त कर चुके हैं जिनके मुकाबले में हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद अजसाम कुछ भी नहीं। काबिले मुशाहिदा कायनात में कुछ अजसाम ऐसे भी मौजूद हैं जिनकी वसअत समझ से बाहर है। आज की वीडियो में हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कायनात में मौजूद इन अजसाम के मुकाबले में हमारी और हमारे सैयारे ज़मीन की हैसियत क्या है। अपने पहले मुकाम पर पहुंचने के लिए हमें ज़मीन से 468 लाइट ईयर्स का फासला तय करना होगा। इस जगह पर अब तक दरियाफ्त होने वाला सबसे बड़ा सैयारा मौजूद है। इस सैयारे का नाम रॉक्स 42BB है। ये सैयारा भी जुपिटर की तरह गैस का बना हुआ है। इस सैयारे का रेडियस जुपिटर के रेडियस का 2.5 गुना है, जबकि इसका मास जुपिटर से 9 गुना ज्यादा है, यानी इसमें 9 जुपिटर जम किए जा सकते हैं। हैरान कुन तौर पर हमारे पास इस सैयारे की एक हकीकी तस्वीर भी मौजूद है जिसे सन 2013 में लिया गया। इस तस्वीर में इस सैयारे को सुर्ख रंग में वाज़ेह तौर पर अपने मेजबान सितारे का चक्कर लगाते हुए देखा जा सकता है। ये सैयारा इतना बड़ा है कि साइंसदानों के लिए इसको दरियाफ्त करने के बाद ये फैसला करना मुश्किल हो गया कि आया ये एक सैयारा है या ब्राउन ड्वार्फ। ब्राउन ड्वार्फ दरअसल नाकाम सितारे होते हैं। इनका मास इतना ज्यादा नहीं होता कि इनकी कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन का अमल वकूअ पजीर हो सके। अगर किसी जिस्म का मास जुपिटर के मास का 13 गुना हो और इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन का अमल ना हो रहा हो तो ऐसा जिस्म ब्राउन ड्वार्फ या नाकाम सितारा कहलाता है। लेकिन रॉक्स 42BB का मास जुपिटर के मास का 9 गुना है, जिसकी वजह से टेक्निकली इसे एक सैयारा ही कहा जाएगा। अब अगर हम जमीन से 1,60,000 लाइट ईयर के फासले पर मौजूद लार्ज मैगेलियन क्लाउड नामी कहकशां को देखें तो यहाँ काबिले मुशाहिदा कायनात में दरियाफ्त हो चुका अब तक का सबसे बड़ा सितारा मौजूद है। इस सितारे का नाम WOHG64 है। ये एक ऐसा सितारा है जिसका साइज हमारे सूरज के रेडियस से 1540 गुना ज्यादा है। अगर ये सितारा हमारे सोलर सिस्टम के मरकज में मौजूद होता तो ये मरकरी, वीनस, जमीन, मरीख और जुपिटर तक के मदारों को निगल जाता। इस तरह के सितारे अपना न्यूक्लियर फ्यूल खत्म कर चुके होते हैं, जिसकी वजह से इनकी बैरूनी तहें इनसे अलग हो जाती हैं और ये सितारे रेड सुपर जायंट्स में बदल जाते हैं। इस सितारे के बहुत बड़े साइज और ग्रेविटी की वजह से इसकी शेप बिगड़कर स्फीयर के बजाय एक बहुत बड़े बादल की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। आप सोच रही होंगी कि ये सितारा इतना बड़ा है लिहाजा इसकी उम्र भी काफी ज्यादा होगी, मगर ऐसा नहीं है क्योंकि इस सितारे की उम्र कुछ ही मिलियन साल है, जबकि अगर हम सूरज को देखें तो इसकी उम्र 5 बिलियन साल है। ये सितारा इर्तिका की आखिरी मनाजिल तय कर रहा है। आखिरकार इस सितारे की ग्रेविटी जीत जाएगी और इसकी कोर सुपरनोवा के बाद मुकम्मल तौर पर कोलैप्स कर जाएगी, जिसके नतीजे में ये सितारा न्यूट्रॉन सितारे या ब्लैक होल में बदल जाएगा। बिलाशुबा ये सितारा अपने आप में बहुत बड़ा है, लेकिन हमारे अगले मुकाम के मुकाबले में कुछ भी नहीं। अब अगर हम जमीन से 8.61 बिलियन नूरी सालों की दूरी तय करें तो हम बहुत बड़ी बड़ी कहकशाओं के झुरमुट में पहुंचेंगे। कहकशाओं के इस झुरमुट को फिनिक्स क्लस्टर कहा जाता है। इस क्लस्टर में मौजूद कहकशाओं के ऐन मरकज में एक ब्लैक होल मौजूद है जो काबिले मुशाहिदा कायनात में दरियाफ्त किया जाने वाला अब तक का सबसे बड़ा ब्लैक होल है। इस ब्लैक होल का नाम फिनिक्स ए है और ये इतना बड़ा है कि इसके सामने सुपर मैसिव ब्लैक होल्स भी कुछ नहीं। ये ब्लैक होल इतना बड़ा है कि साइंसदानों को इसके लिए ब्लैक होल की एक अलग कैटेगरी बनाना पड़ी है और इसे स्टुपेंडसली लार्ज ब्लैक होल का नाम दिया गया है। एक मॉडल के मुताबिक इस ब्लैक होल का मास सूरज के मास से 100 बिलियन गुना ज्यादा हो सकता है। इसका मतलब ये है कि ये ब्लैक होल अपने अंदर 100 बिलियन सूरज समो सकता है। इस ब्लैक होल का मास हमारी कहकशां मिल्की वे के मरकज में मौजूद सजिटेरियस ए स्टार ब्लैक होल के मुकाबले में 25,000 गुना ज्यादा है। इस एक ब्लैक होल का मास ट्रायंगुलम गैलेक्सी के मास से भी 4 गुना ज्यादा है। अगर हम इस ब्लैक होल को अपने सोलर सिस्टम में सूरज की जगह रखें तो ये तमाम सैयारों, काइपर बेल्ट और क्लाउड के बाहर तक के हिस्से को घेर लेगा। दर हकीकत अगर हम इसके गिर्द रोशनी की रफ्तार से चक्कर लगाना शुरू कर दें तो भी हमें इसके गिर्द एक चक्कर मुकम्मल करने में 71 दिन और 14 घंटे लगेंगे।
یہ بلیک ہول کس طرح بنا، یہ ایک ایسا راز ہے جو کوئی بھی نہیں جانتا۔ ممکنہ طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ بہت سے بلیک ہولز کے ضم ہونے سے یہ بلیک ہول وجود میں آیا۔ حیران کن طور پر یہ بلیک ہول اب بھی سائز میں بڑھ رہا ہے، کیونکہ یہ ہر سال 60 ملین سورج جتنا میس اپنے اندر نگل لیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک دن یہ بلیک ہول قابل مشاہدہ کائنات کا سب سے بڑا جسم بن جائے۔ اگلے مقام پر پہنچنے کے لیے ہمیں اپنی قریبی کہکشاں لارج میگیلین کلاؤڈ کی طرف واپس آنا ہوگا، کیونکہ یہ وہ مقام ہے جہاں اب تک دریافت ہونے والا سب سے بڑا نیبولا موجود ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ستارے جنم لیتے ہیں۔ اس نیبولا کا نام ٹیرنٹیولا نیبولا ہے۔ یہ گیس اور گرد و غبار پر مشتمل ایک ایسی انڈسٹری ہے جہاں پر ستارے جنم لے رہے ہیں۔ یہ نیبولا 600 لائٹ ایئرز کے علاقے تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ اتنا بڑا ہے کہ اگر ہماری زمین ملکی وے کہکشاں میں اوریون نیبولا کی جگہ پر ہوتی تو ہم اسے دن میں آسمان کے 1/4 حصے پر پھیلا ہوا دیکھ سکتے تھے۔ اس علاقے میں بہت سے روشن ستاروں کے جھرمٹ کو دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ ستارے نوجوان ہیں اور ان کی عمر کچھ ہی ملین سال ہے، لیکن ان ستاروں میں سے ہر ایک ستارے کا میس سورج کے میس کا 100 گنا ہے۔ یہ ستارے اپنے ارد گرد موجود مادے کو اپنی روشنی سے روشن کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے اس علاقے کا نام ٹیرنٹیولا نیبولا رکھا گیا ہے۔ یہ علاقہ اتنی تیز رفتاری سے کس طرح ستارے بنا رہا ہے، یہ بھی اپنے آپ میں ایک راز ہے، لیکن اس کی وجہ لارج میگیلین کلاؤڈ میں موجود ایک گیلیکسی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ لارج میگیلین کلاؤڈ ملکی وے کہکشاں سے بھی انٹریکٹ کر رہی ہے، جس کے نتیجے میں ستارے بن رہے ہیں۔ اب ہم قابل مشاہدہ کائنات کی سب سے بڑی کہکشاں کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ کہکشاں 654 ملین لائٹ ایئر کے فاصلے پر موجود ہے۔ اس کہکشاں کا نام ESO 38376 ہے۔ یہ کہکشاں بہت بڑی اور روشن ہے۔ اس کہکشاں کی شکل انڈے کی طرح بیضوی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اس کا ڈایا میٹر 17,60,000 لائٹ ایئر ہے۔ اس طرح اس کہکشاں کا ڈایا میٹر ملکی وے کہکشاں کے ڈایا میٹر کا 20 گنا، جبکہ اس کی سابقہ شکل IC 1101 کے ڈایا میٹر کا 3.5 گنا ہے۔ یہ کہکشاں کئی ٹریلین ستاروں سے بھری ہوئی ہے۔ ان ستاروں میں سے زیادہ تر ستارے ان اسپائرل کہکشاؤں کا حصہ تھے جن کے ضم ہونے کی وجہ سے اس کہکشاں نے جنم لیا۔ اس کہکشاں میں نئے ستارے بننے کا عمل رک چکا ہے۔ اگرچہ بالکل ایسا ہی نہیں ہوگا، مگر یہ ہماری کہکشاں کا مستقبل ہے، کیونکہ اگلے 4.5 بلین سالوں میں ملکی وے کہکشاں اینڈرومیڈا کہکشاں سے ٹکرا کر اس کا حصہ بن جائے گی۔ اس ٹکراؤ اور ضم ہونے کی وجہ سے اس طرح کی ایک بیضوی کہکشاں بنے گی۔ مستقبل میں ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ وہ کہکشائیں جنہیں ہم ٹیلیسکوپس کی مدد سے دیکھتے ہیں نہیں رہیں گی، بلکہ ان کی جگہ پر ہمیں روشنی کے بڑے بڑے دھبے دیکھنے کو ملیں گے۔ یقیناً جب ہم کائنات کے سب سے بڑے اجسام کی بات کرتے ہیں تو ہم بس انہی اجسام کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں جو ہم نے دریافت کیے ہیں۔ یقیناً کائنات میں اس سے بھی زیادہ بڑے بڑے بلیک ہول، ستارے، سیارے اور کہکشائیں موجود ہو سکتی ہیں۔ اگر ہم اس سفر میں سے آگے بڑھیں تو ہم کہکشاؤں کے جھرمٹ کی بات کریں گے، جیسا کہ EI گورڈو، اسپینش میں اس کا مطلب موٹا ہے۔ کہکشاؤں کے جھرمٹ کا ڈایا میٹر 10 سے 30 ملین لائٹ ایئر ہے، جبکہ اس کا میس سورج کے مقابلے میں 2.1 کوادریلین گنا زیادہ ہے۔ قابل مشاہدہ کائنات کا سب سے بڑا اسٹرکچر ہرکیولس کورونا بوریالس گریٹ وال ہے۔ یہ کہکشاؤں کا فلامنٹ ہے جس کی لمبائی 10 بلین نوری سال ہے۔ اس کے بعد سپر وائڈز آتے ہیں، جیسا کہ لوز نارتھ 13778 جس کا پھیلاؤ 3 بلین لائٹ ایئر ہے۔ اس وائڈ میں 1,09,000 کہکشائیں موجود ہیں۔ قابل مشاہدہ کائنات ہمارے وہم و گمان سے بھی کہیں زیادہ بڑی ہے، اور ہم کائنات کا بس اتنا سا حصہ ہی دیکھ سکتے ہیں جس کا پھیلاؤ 94 بلین لائٹ ایئر ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو اور دلچسپ رہی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی ہی مزید دلچسپ، انفارمیٹیو اور ایجوکیشنل ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل تختی آن لائن کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر لیں۔ شکریہ۔ ملتے ہیں ایسے ہی کسی نئی ویڈیو میں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔